السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر نامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ نیو دہلی میں پی ایم سیتو اسکیم کا وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے کیا افتتاح۔ ملک کے نوجوانوں کے لیے مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے 62,000 کروڑ سے زائد اخراجات سے متعلق پروجیکٹوں کا کیا آغاز۔ صدر مجلس کی ہدایت پر ادارہ جات مقامی انتخابات کے پیش نظر دارالسلام میں نظام آباد کے ذمہ داروں کا احمد بلالہ، محمد جابر احمد، مشتاق احمد کے ہمراہ اجلاس۔ نظام آباد رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی سے سابقہ وزیر بالکونڈا ایم ایل اے پرشانت ریڈی، سابقہ ایم ایل اے باجی ریڈی گووردھن کے علاوہ عوامی نمائندہ قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ انتخابی فرائض کے تئیں مکمل طور پر آگاہی حاصل کریں۔ ضلع نظام آباد کلکٹر آفس میں ریٹرننگ عہدیداروں کے تربیتی کلاس سے کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی کا خطاب۔ ضلع نظام آباد کے سرحدی علاقوں میں انتخابی ضابطہ اخلاق ناقص ہونے کے باعث 50,000 سے زائد رقومات کی منتقلی کی صورت میں اس سے متعلق دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں۔ بودھن حلقے میں ضلع کے سرحدی علاقوں کی پولیس حکام نے کی تنقید۔ بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر مجلس کی ہدایت پر ادارہ جات مقامی انتخابات کے پیش نظر دارالسلام میں نظام آباد کے ذمہ داروں کا احمد بلالہ، محمد جابر احمد، مشتاق احمد کے ہمراہ اجلاس۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد مسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ہدایت پر دارالسلام حیدرآباد میں ادارہ جات مقامی ایم پی ٹی سی، زیڈ پی ٹی سی، گرام پنچایت، وارڈ ممبرز کے انتخابات کی پیش نظر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ، رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلع تنظیمی امور مجلس نظام آباد، جناب مشتاق احمد پی اے، جناب محمد جابر احمد صدر ضلع مجلس عادل آباد و سابق صدر نشین بلدیہ بھینسہ نے آج نظام آباد ضلع کے مجلسی ذمہ داروں سے اجلاس منعقد کیا۔ جناب محمد جابر احمد سینئر قائد مجلس نے نظام آباد ضلع کے تمام منڈلوں موضوعات کے ذمہ داروں کے ہمراہ دارالسلام حیدرآباد پہنچ کر ادارہ جات مقامی انتخابات کے خصوص میں نظام آباد ضلع کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد مسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر مجلس نظام آباد ضلع کے تمام منڈلوں و موضوعات میں ادارہ جات مقامی انتخابات میں بھرپور طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ اس موقع پر صدر ضلع مجلس نظام آباد محمد فیاض الدین معتمد، ضلع مجلس احمد عبدالسمیع، صدر ٹاؤن مجلس نظام آباد محمد شکیل احمد، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد کے علاوہ دیگر منڈل کے صدور موجود تھے۔
خانقاہ غازیہ مرتضیہ نظام آباد میں محفل عظمت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کامیاب انعقاد۔ جناب صوفی محمد داؤد قادری صاحب جانشین خانقاہ غازیہ مرتضیہ پھول باغ کالونی، سیکریٹری آل انڈیا صوفی سجاد نشین کونسل نظام آباد نے اپنے صحافتی بیان میں کہا ہے کہ کل بروز جمعہ رات 10 بجے خانقاہ غازیہ مرتضیہ میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل عظمت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ ابتدائی عالی جناب حافظ و قاری محمد خالد صاحب قادری امام و خطیب مسجد محمودہ تلاوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا ہے۔ اس محفل کی سرپرستی حضرت صوفی یونس مرزا صاحب خادم چشتی بیابانی قبلہ سجاد نشین آستان عالیہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نظام آباد نے کی۔ ایک پانا جب تم نے دیکھ لیا کہ بھئی وہی حقیقت ہے تو اس کو پانے کی کوشش کرنا۔ کہاں پانا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہاری جانوں میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ادھر بھی مت دیکھو، بس اپنے نظر کو جھکاؤ اور دیکھو، وہ تمہیں میں بستا ہے، کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ وہ تو تمہیں میں بستا ہے نا، وہ تم کو نظر نہیں آتا۔ کس جا دیکھتا ہے تو کہاں کہاں ڈھونڈتا ہے؟ نہیں، کون سی جا ہے جہاں مولا نہیں؟ ڈھونڈتا کیا ہے تو ادھر دیکھتا ہے۔ تو بتایا کیا گیا؟ ایک جاننا، ایک ماننا، ایک پانا، پھر ایک میں گم ہونا۔ یہ ایک میں گم ہونا حقیقت میں کیا ہے؟ یہی تو بیت ہے، یہی تو بیت ہے۔ کامریڈی شہر کے وارڈ نمبر 2 رامیشور پلی ڈبل بیڈ روم کالونی میں گزشتہ ماہ پینے کے پانی کی سربراہی امن میں نہ لانے کے باعث مقامی عوام نے سرسلہ بائی پاس روڈ کے پاس احتجاج کیا۔ کامریڈی میونسپل کے حدود میں واقع وارڈ نمبر رامیشور پلی ڈبل بیڈ روم کالونی کے مکینوں کو گزشتہ ماہ سے پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں نہ لانے کے باعث ڈبل بیڈ روم میں مقیم عوام نے سرسلہ بائی پاس روڈ کے پاس دھرنے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ وہ دینے کے پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے میونسپل ڈی ای اور اے ای کے آمد کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم کالونی کے مکینوں کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد کی جانب سے بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لائے جانے والے دھرنے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع کے فوری بعد دی اونی پلی ایس آئی رنجت اور پولیس ملازمین جائے مقام پر پہنچتے ہوئے اے ای اور ڈی ای کو لانے کے یقین دہانی کرواتے ہوئے دھرنے کو برخاست کروایا۔ بعد ازاں کالونی کے مکینوں نے ڈی ای ہنومت راؤ کو ایک یادداشت حوالے کی۔ اس موقع پر ڈی ای ہنومت راؤ نے کہا کہ ایک ہفتے میں پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بور میں موٹر نصب کرتے ہوئے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کا تیقن دیا۔ ایڑپلی منڈل کے آنگن واڑی سینٹر میں سارقوں نے سرقے کی واردات انجام دی۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر گزشتہ شب سارقوں نے ایم ای او دفتر کے قریب واقع آنگن واڑی مراکز کے قفل شکنی کرتے ہوئے محفوظ کیے گئے چاول کا ذخیرہ اور 40 دودھ کے پیکٹ کے علاوہ 300 انڈے اور دال کے علاوہ ضرور اشیاء لے کر راہ قرار اختیار کی۔ صبح کے اولین ساعتوں آنگن واڑی ٹیچر کرشنا تلسی نے چوری ہونے کا بغور جائزہ لینے کے فوری بعد اس کی اطلاع محکمہ پولیس کو دی، جس سے حرکت میں آنے والے ایم ای او گالپا اور سپروائزر ساوتری نے چوری ہونے کے جائے مقام کا جائزہ لیا۔ ایڑپلی پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا اظہار کیا۔ కు సంబంధించిన ఎడపల్లి సెకండ్ సెంటర్ తులసి టీచర్ గారి యొక్క సెంటర్లో నైట్ జరిగిన విషయం పరంగా మేము ఇట్లా తాళంకు పలకొట్టారని తెలియగానే ఇక్కడికి వచ్చేసాము। రాగానే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు రాగానే చూసుకుంటే 2 సిలిండర్లు మరియు బియ్యం పూర్తిగా ఉన్న మొత్తం బియ్యం انتخابی فرائض کے تئیں مکمل طور پر آگاہی حاصل کرے، کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے کیا اظہار۔ ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے ایم پی ڈی سی زیڈ پی ڈی سی انتخابات سے متعلق ریٹرننگ عہدیداران اسسٹنٹ ریٹرننگ عہدیداران کے ساتھ کلکٹر آفس کے کمپلیکس میں تربیتی کلاس کا انعقاد کیا۔ اس میں پرچہ نامزدگی کی اصولی جانچ پڑتال، پرچہ نامزدگی کی دستبردار اور امیدواروں حتمی فہرست کا اعلان، انتخابی نشان کرنے کے علاوہ ایجنٹوں کی تقرری، پوسٹل بیلٹ دیگر کے بارے میں ماسٹر ٹرینر کے ذریعے
آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ MPTC ZPTC انتخابات کے انعقاد کے لیے قبل از وقت تمام تربیت انتظامات کو مکمل کرنے کی تاکید کی اور قواعد و ضوابط کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کرے۔ اس میں کسی بھی قسم کے تنازع یا کوتاہی نہ ہونے کے لیے مکمل شفاف طریقے سے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے اور بلدیاتی انتخابات کے لیے انعقاد کے لیے ریٹرننگ عہدیداران کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد ROS کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا۔ اسی دن سے ہی علاقائی حلقوں کے انتخابات کے لیے نامزدگی حاصل کی جائے گی۔ اس مد نظر رکھتے ہوئے پرچہ نامزدگی کے وصولی کے عمل سے متعلق نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر تفصیلات کا اندراج کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نامزدگی کی اسکروٹنی دستبرداری کے مرحلے رہنمانہ خطوط کے مطابق انعقاد کیا جائے اور وقت کے نظام پر سختی سے عمل کیا جائے اور پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے آنے والے امیدواروں کے ساتھ ان کے تجاویز کو مقامی کنندگان کے طور پر تصدیق و ووٹر لسٹ بنیاد پر کرنے کی تاکید کی۔ اس تربیتی کلاسز میں ایڈیشنل کلکٹر ZP CEO سایہ گوڈ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ సో నేను ఈ విషయం DPOకే పట్టలేదు, ఇవాళ 2 ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నా కానీ నేను ఇక్కడనే కూర్చోవడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, కాబట్టి ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అని మనం ఫస్ట్ అనుకోవాలి, అలాగే ప్రిపేర్ కావాలి. ZPTC MPTC వాళ్ళు కూడా దయచేసి ఎవరు ఈ టీం వర్క్ మాత్రం ఎవరు ఆలోచనని పక్కకు పోనివ్వకండి. ఆ ఆలోచన యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పింది, గవర్నమెంట్ షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేసింది, వేరే ఆలోచన ఉండకూడదు. ఓకే, సో అది రాకుండా చూసుకోండి. అది వస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండకపోతే మీరు ఆ పర్ఫెక్షన్ సాధించేందుకు టైం ఉండదు. सेतु स्कीम को दिल्ली में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। मुल्क के नौजवानों को मज़ीद वाक़े फराहम करने के लिए 62,000 करोड़ से ज़्यादा अखराज बर्दाश्त करते हुए कई प्रोजेक्टों का वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आगाज़ अमल में लाया गया। इसमें 6,500 तलबा के लिए जदीद तालीमी मराकज़ के अलावा यहाँ पर 5G यूज़ केस लैब, इसरो के साथ मिलाकर रीजनल एकेडमी सेंटर फॉर स्पेस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन जैसी सहूलियात दस्तयाब है। इस इंक्यूबेशन सेंटर में अब तक 9 स्टार्टअप की तायद हासिल की जा चुकी है। इस कैंपस से बिहार में टेक्नोलॉजी और रिसर्च में नई राहत मिलने का ओहदेदारों की जानिब से बताया गया है, जो कि पटना से 30 किलोमीटर फासले पर ये कैंपस मौजूद है। मुस्तकबिल में इंजीनियरिंग तलबा के लिए बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम करेंगे। ख़ास तौर पर नौजवानों को तालीम और हुनरमंदी के लिए स्कीम काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। BRS सदर KTR को एक और एजाज़ हासिल हुआ। तमिलनाडु में 11 अक्टूबर को कोयम्बतूर कुमार गुरु इंस्टीट्यूशन में मुनाकिद होने वाले 10वां FMAE नेशनल स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 2025 की इख्तिताई तकारीब में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। फ्रेटर्निटी ऑफ मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाले इस खुसूसी मुकाबलाजात में मुल्क भर में 101 कॉलेजेस से 70 से ज़्यादा तलबा की टीम्स कुल मिलाकर 1300 से ज़्यादा नौजवान इंजीनियर्स शिरकत करेंगे और तलबा की जानिब से तैयार किए गए गाड़ियों अनोखे एजादात को इस प्लेटफार्म पर नुमाइश करेंगे। बोधन हल्के में ज़िले के सरहदी इलाकों की महकमे पुलिस ने की तनक़ीद। बोधन शहर के CT वेंकटा नारायण ने कहा कि इंतखाबी कोड नाक़िस होने के बाइस 50,000 से रकूमात मुंतकिली की इजाज़त नहीं होगी। अगर 50,000 से ज़्यादा रकूमात को हंगामी सूरत हाल में मुंतकिल करना है तो इससे मुतालिक सबूत अपने
पास रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पंचायत ZPC MPTC इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के मद्देनज़र 50,000 से ज़्यादा रकूमात को अपने साथ ले जाना है, तो इसकी महकमा पुलिस से यकीनी तौर पर इजाज़त लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा रकूमात होने के बाइस इससे मुतालिक दस्तावेज़ात ना होने की सूरत में रकूमात को जब्त करने का इजहार किया। रूरल MLA भूपत रेड्डी से बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी व साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। शहर निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से साबिका वज़ीर बालकोंडा MLA रियासत प्रशांत रेड्डी और साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। निज़ामाबाद रूरल MLA भूपत रेड्डी के वालदा मोहतरमा लक्ष्मी नरसिम्हा के फौत के ताल्लुक़ से हमसे वाक़फ़ियत रखते हैं। इनके सानाई इर्तिहाल के ताल्लुक़ से हासिल किर्दा इत्तला पर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शहर के बाईपास रोड पर वाक़ MLA भूपत रेड्डी के क़यामगाह पर पहुँचते हुए इन्हें पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। बाद अज़ां साबिका MLA VG गॉड सेंट्रल लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी कांग्रेस शहर कायदीन पी शोभा के अलावा के वेंकटेशन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनके वालदा मोहतरमा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की। नवी पेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बारिश की जद से आने वाले धान के फसलों का साबिका ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने लिया जायज़ा। नवी पेट मंडल के मुकाम पर साबिका ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने हालिया होने वाले भारी बारिश से मुतासिर देहातों का जायज़ा लेते हुए सैलाबी मुतासिरीन को हुकूमत की जानिब से हर मौके तौर पर मदद फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके साथ BRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। दोमाकोंडा मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए IKP धान खरीदी सेंटर का कामरेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान में किया इफ्तिताह। ज़िला कामरेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने दोमाकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गुट्टू मुकाल देहात में क़याम अमल में लाए गए IKP धान खरीदी मराकिज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मानसून सीज़न में काश करदा पैदावार के ज़ख़ीरे की खरीदी अमल में लाने के लिए ज़िला भर में 427 धान खरीदी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। इनमें 194 DRDA IKP के तहत धान खरीदी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि मानसून सीज़न में फसलें हाथ को आने के बाइस धान खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाने के अलावा तमाम धान खरीदी सेंटर में टॉप लेन कवर्स मशीन के अलावा तमाम किस्म बैगों को दस्तियाब में लाने का इजहार किया। ज़िला कामरेड्डी के दोमाकोंडा मंडल के मुकाम पर MPTC ZPC के अलावा सरपंच इंतखाबात के लिए क़याम अमल में लाए जाने वाले पोलिंग स्टेशनों का कलेक्टर आशीष संगवान में लिया जायज़ा। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान में दोमाकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गुटमुकला ग्राम पंचायत में MPTC ZPC सरपंच इंतखाबात के लिए क़याम अमल में लाए जाने वाले पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग के मराकिज़ में राय दहिंदानों को सहूलियात की फराहमी के लिए बैतुल खला और बरक़ी की सहूलत के अलावा साफ़ व शिफा पीने का पानी की सरबराही अमल में लाई जाए और मरकज़ में माज़रीन को जहन में रखते हुए इनके लिए रैम्प का इंतज़ाम करने की हिदायत दी। बाद अज़ां कलेक्टर ने RNB रोड खस्ता हालत का शिकार होने के बाद से मुतालिक कामों को फौरी तौर पर करने के लिए ज़िम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर पर बरहमी का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। न्यू दिल्ली में PM सेतु स्कीम का वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। मुल्क के नौजवानों के लिए मज़ीद मौक़े फराहम करने के लिए 62,000 करोड़ से ज़ायद अखराजात से मुतालिक प्रोजेक्टों का किया आगाज़। सदर मजलिस की हिदायत पर इदाराजात मकामी इंतखाबात के पेश नज़र दारुस्सलाम में निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारों का अहमद बलाला मोहम्मद जाबिर अहमद मुश्ताक अहमद के हमरा इजलास। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से साबिका वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन के अलावा अवामी नुमाइंद कायदीन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
इंतखाबी फ़राइज़ के तहत मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करें। ज़िला निज़ामाबाद कलेक्टर ऑफिस में रिटर्निंग ओहदेदारों के तरबेती क्लास से कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी का खिताब। जिला निज़ामाबाद के सरहदी इलाकों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाक़िज़ होने के बाद 50,000 से ज़ायद रकूमात की मुंतकिली की सूरत में इससे मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखें। भोदन हलक़े में ज़िला के सरहदी इलाकों की पुलिस हुक्काम ने की तनक़ीद। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।